درود و سلام دوستان عزیز. یک ریمون دو خانه با فساد بیرونش کردگیم در نمی فایده بود. نورا اول تا آخرش تماشا کنیم چه ریمون شدگی مردم فایده بود. همه ریمون که کردگیم این چندم ابیکت ما کردیم. این ریمون چند نگاه کنیم مردم این فایده بود. نمره بالای اکران میبره در دام نو نمره واتساپ در بالای اکران میبره نامدار مراجعه کنیم. دوباره شهر نویا میره مشکلی نیست میگن در گوت زنده باشین دام نو رو تماشا کنیم که بفهمین باشه. دوستان عزیز همینجا فساد میشوه نتوانم زدن نمیکنم نگاه کنین که همی اوهک داره بعد نه دو خانه ریمون میشوه از ما شما را نشون میتونم شما نگاه کنین اینجا در تگی 100 کوادرات تراورتین های نه اوهک های اوهک نمی اوهک های نمی لو تولا میشوه اینجا تنکا میشوه پلاستیک زدگی های خوب اینجا کاروچی ایاناموگل تو نامجا تراورتینی پلاساکی میشود شما نگاه کنین که تراورتینی دیل خوی خونه‌دار میشود اینی در اون او در علیش میشود پلاستیکا را میکنیم جشته تنکا میزنیم هانا که نیمی بیرونش ده میقا نیمی درونش ده نی درون ده خونه‌های پیشینک هسته نی فانیرای اینا دیوال اوهکای پول نی همه اوهاکای نه چطور پیش رنگ دختیان بعدیو دیگر رنگ ندختیان سفید پولنی ای خونانی اوهاکای اما که ای خونه چه خیر ریمون میشود کمتر اینفرماسیا دادگی های انیق دقیق شود با میگه اینجا الکتریکی پیریدیل کمی شود پاتالوگ دا ایداو کلاسیکی نو برامد میشود خلاصه دالشی تماشا کنین چه خیلی میویا با پرای اینفرماسیاش هسته خوبه نکه بیا خونه دیگری را نشون تم خونه دیگریش اینه یا در شالش میشوه نه در شالش میشوه اینا یا اوهک در رنگ دختگی زدگی اوهک در رنگ دختگی زدگی اینا نه طرف جو краскаи маслини неоткос фанереҷа оҳак дар ранг духтагӣ задагӣ айна полни ҷа манзара хай фанер потолок полни фанер краска мешава иҷа мақсад полни чӣ хеле меша намешава иҷа ки тапчанай катай ни дарам алиш мешава хулоса ки ремонти навбати мо чӣ мешава далша тамошо кунем ҳамаша мефаҳмем ни дар алиш мешава جا داری اوهانی میشود آنها که نمیجا تو اولوا توزه میکنیم تراورتین میزنیم دالش نوارا تماشا کنیم انشالله که هر آن چیز میشود او میفهمینش آنها مسئله اوهاک چه خیزونده میشود چی کرده میشود این مسئله را مقصد که دربارش ویدیو هست چه توزه کرده میشود چی میکرده میشود پر اینفرماسیاش هسته در این مسئله مقصد ما هیچی سوید داده نمیتونم. خوب دوستانی عزیز رفتی کار نشان میتون کامناتورا ای کامناتور سر کنم برای کامناتورا ریمون کردیم در حالش کردیم خب اینجا در کفل زدیم هر اون چیزی که خانه دار خواست هم خیلی کردیم نه USB کفل در جایی پیچکه میشه اینجا اون точкаш ҷа печка мешавад хуб анай 80 сантиметр ва крокша аянами USB задем электрики чашка надошт прамои мондагӣ буд коробка замонавӣ чашка ина канта бардоштемшон дар рости чӯва буданд чи USB-ҳо хулоса ки ина چیزی که خانه‌دار خواست هم خیلی کردیم قسمی بالاش آهک داشت آهک تازه کردیم شوشتیم گرونتوفکا کردیم 2 سلوی 3 سلوی شپاکیلوفکا پادابای تیارای بسیار میخواین رفتی کارا بفهمین انکه رفتی کارایی پاتالوگ 2 سلوی کراسکا کردیم که پاتالوگش سیاه بود اگر اهمیت داده باشین سیاه بود با همون خاطر 2 سلوی سیمی سویتش наружный да короб мерава иҷа
ولی کار بردورا خلاصه که اینه خونش حوزی رفتی کارا بسیار میپرسین اینه می رفتی کارا اینا که حوزی همه جشت آمده گیم اینا که میریم به خونه دیگری ولی فساده مقصد چی نکردیم فساده اینمی اوها که نمیجا شب پاپرو بیت کردیم کمتر توزش کردیم ایجارانی اینا دار شالش کردیم رنگ یامو دار یا خیلهن خوب آنها که ایجاده اینی دار حالش کردیم ایجانی اوحق رنگ کردگی بود توزه کردیم شب پولنی اینا یک سلوش با کیلوفکا زدگی یک سلوی دیگه شد خوب شواییش بعد میزنیم خوب آنها که دار حالش کردیم پاتالو کل کراسکا نکردیم میشه انا ایجا را اهمیت داده باشین اگر ایجا اینه خیلی айҳои наибайн сини аткос фанер задагӣ буд. Ина хеш кардем, ина аткосош ишан мехе кардем хулосаи дарақати амитризош. Хоб иҷада ами қакор фақат ҳозирашда. Бана ки ира ка я слой дига шпакиловка мекунем, баъд краска паталокша мезанем. Барои абой тайёр мешавад. И пол молша чақа намешем, пола гуфт нарасем. Хулоса ина ина дарш ай намуда дарани алиш кардагӣ. Анам бид рафти кор. Инами қинди нами оҳа ки анам фасад мондагие ки ба бел тоза карда мешавад. Майра рафти кориша барои шумо вали навор мекунам. Отдельно ами оҳака хезонданша нишон метавонам. Баъди хезондан чӣ кор мекунам? Хулоса ки чизи хонадор бихоҳам ҳамра мекунем навора то охира тамом шуд. Навори ами фасад ё мебуроя ё буромадай намедонам пешаи мия ё баъди мия. Хулоса ки тарзи оҳак тозакуниш чӣ хел мекунӣ ҳама информатсияш дар ав видео. Хоб ина фасадчан тайёр шудагия. Ина иҷа пластик буд, пластикора кандагием, ҷои пластикда тунука обшиват кардагием. Ам тунукои марамурни. Боз аввал хонара нишон метавонам дар бораи отдельни видео тарзи оҳак хезонӣ задан ҳамаш дамо аста. Хоб ина иҷа якум дараҷа дар ҳалиш кардагием. Баъд неҷа кафел ступенка дора иҷа ҷои печкани тожи кафел чизе ки худи хонадор хоста ям хел мекунем. Ина фартук USB иҷа оҳак буд, оҳака тоза кардем, хай дидем дар навор шпакловкаш кардем. Ина абоиш задем. Ина и абоиш. На бо турбои пардашонем кабул буд, на сафед задем ша. На телевизор ҷои худиш да. Ина ҷо краскаи маслини пол нимоиши шушташ меша. Ина и уголоко барои откос. Хулоса ина и паталоки фанери ки хонаи печкадора чӯп буд, мақсад сиёҳ шудагӣ буд айсои печка. Лобои хонае ки печка бияд сиёҳ мешавад. Баъд ина самоклеши як комплект 650 сум барои фурӯш мехари хидмат мекунем. Агар мо бикунем 1500 сомон ҳамаи чайхмон мерим нехе да паталок простоид мезанем метем классик. Краска кардем ша қоқ кишид баъдан анами кардагием на. Хонаи печкадор ба. Ҳар он чизе ки худи хонадор хост мо ҳамора кардем. Мақсад ки иҷада мо бачани дили хонадор кор мекунем, хонадор бачани ҷайбиш кор мекунад. Хулоса ки ҳамара дар назар бигирем. Полша чақа намешем. Ина комнаташ буд. Ина комната дигаришани чӣ хеле ки дар навор дидем даршам ҳали шудагии дари галавнишани ва дари меш комнатшам. Ина девол оҳак буд, тоза кем шпакловка аббои шудагия полни хафак паталок краска
қоидави ини кабел наружни рафтагӣ ки буд коруда гирифтемаш ина монтажҳо уҷа буд маҳкам кем иҷа кем ина ҳар он чизе ки хонадор хост анаи тараф фанер задагӣ буд чух рафтагӣ буд суни усу ҳамара рост чотки кардагим баъд кусок краскаи маслини ҳама моиши угалакоина иҷоша чақа намерасем инаи юзби иҷада амандоваҳай шикатур надура ҳами хелишкинин гуфт тамом ҳар он чизе ки хайхади хонадор буга ҳамра мо кардем хулоса ни дар тамом шудагия часпун дари нав задагим хулоса ки инами ду комнатае ки мо ремонт кардем ана фасада бинед дӯстони азиз ина ака як хона ҳо на дим хона ҳар ди хонаро дурунаш тамошо карде ки чӣ хел ремонт мон ана нигоҳ кунед пластикоро полни кандем айсар каркас кардем полни на танакае ки ба видри хонадор овардем задем ана кӯз ма шумо дар нишон метам нигоҳ кунед ина оҳак бед тозаш кардем чораш кардем чӣ хелиш кардем видео як делниш мебурояд бо тамошо кунед хулоса ки мо ира тоза кардем шуштем клей задем баъди травертина задем на ҳар он хеле ки худи хонадор хост ҳам хел кардем инаиҷада выключатели светик задем агар коми аҳамият дода боша ина паёшон ана иҷада бад электрикиш кардем нахоҳ сеташ монем я тавла я табан я тайлона инаи фасад шай ана дуруни хонаҳоро ки тамошо кардем мо амрӯзи яка барои кори кам намерем барои он қадар мисол нам ду хона қатъи нами фасадиш буд ин иҷа набад навора хуб тамошо карда бошед вақте мо пеша задем баъд иҷара добавка кардан ки уз хушрӯма иҷашам хушрӯбия баъд ира добавка кардан баъд ира задем хулоса ки иҷа узди 106 ё 108 қариб таги 110 квадрата айнами травертина 2 сантиметра я сантиметра на кирпич хулоса ки иҷа уз лак шудагия тарай айсиш қоқай нишон метон мешава ба ҳамн хотир шумо чӣ кор мекунед кадоме ки мақсад мехоҳанд хеле ороишҳои фасади дуруни хонаҳо дар номрои болои крамдо муроҷиат кунед дар номи ватсап муроҷиат кунед бо маълумоти праша не рисункаи креза на байндания гугл мондем не рисункаи дараш ана хулоси гап на обшивка ҳама чотки ясна ана ин бед фасада ремонти ду хонае ки пешниҳоди шумо кардем шумо ани навора дастгирӣ кунед иншаллоҳ ки беҳтарин корро бо пешниҳоди шумо мекунед зиндаву саломат бошед инаи бед объекти навбати мо ки мо ина буд кем месупоремаш на бор тика ҷамъ кардем мерем